परिस्थिति सृष्टि होना कहीं बो आपण सहित चली जावा उचित कौन कथा चिंता न करी आपण मैंने एबे आसी घरे पहुँचले मु बहुत खुशी हेबी बहुत खुशी हेबी को सेलिब्रेट करूछंती डा मर्ज तू मद पी घर को आसो आगरू लुचि लुचि पिउतले आज पी दे सामना को चली आस मर्ज कोन तो डा आग पुओ ना आग बहु ना मु पुओ को भल पाए ना बहु को भल पाए मु भल पाए केवल मनुष्य पुणिया को ए सामाजिकता को अरे तो बड़ी गोटे आंटी सोशल पो को कोले नबार अभ्यास मोर भी नहीं आपन को बड़ी गोटे जितखोर बाप को बाप डाकिबार अभ्यास भी मोर नाही ओ ताले सेहिति पाई ताल तू मद पी मो सामना को चली आसो आपण जेतेबेले निज पुओ को गोटे आंटी सोशल कहे ए महापात्र वंशर सबु संपत्ति निज बहु नारे विल करदेले सेतेबेले मु मद पीदेली कंटा क्षति अरे जहा करिछि ठीक करिछि एमिति गोटे निष्पत्ति नबा निहाती दरकार थिला पुरुष पुआ हजार भूल करू मोर गोटे भूल पाई तमे सबु संपत्ति मुना नारे लिखिदेल अरे जहा करिछि ठीक करिछि तामाने मु कोन अदरकारी हो जाइछि खाली अदरकारी हो जाइनु मर्ज तू गोटे असभ्य हो जाइछो अमनुष्य हो जाइछो अरे चाकरी रे जॉइन करू करू महिला किरानी की बलात्कार कलु तबे मु तते बंचई देली आज छबिला जीवन को नष्ट करतलु बासु तते बंचई देला आ खाली मनुष्य पणियार दुहाई दे तू आउ जे किछि भूल करतो तते होय तो आउ के बंचई दे पारे अरे तो लगी दिले मते सुइसाइड करिया पड़िबो मु बंदला परे मो बहुटा जिनिस को असुरक्षित मन करियो अरे सेहिति पाई मोर समस्त स्थावर हस्तावर संपत्ति मो बहु नारे ओइल कर देते हंस बाबू आपण एमिति गोटे निष्पत्ति नबा पूर्व आपण हजार थर चिंता करिबार थिला एमिति गोटे निष्पत्ति नले घर को गोटे झड़ सृष्टि हबो से झड़ को मोर टिके हेले भी भय नाही आपणकर भय न थाई पारे हे हमर भय अछि सेई झड़ जदि दिक बदले मो छियो मोले को जदि कुआडे उड़ेई ने ताले मो छियो मोले बंचिबाटा कष्ट होई जिवो समुदुनी ता बंचिबाटा को मु सहज करि दैछि सेहिति पाई त आपण को डाट डाकिबा इच्छा हो आपण को मुह ताई मत दूरर कथा आपण को घृणा करिया को इच्छा होची घृणा अरे देवता को मुंडिया न मारलो नहीं तांको गोइठा मारनी नहेले आयुष्यटा कमी जिवो आयुष कमी गले मु मरी जीवी आ मु मरी गले तम झियाटा विधवा होई जीवो ना एई पई मते बाध्य करछंती ना मर्ज तब एमिति कोन कहि जाउ छ मर्ज कोन हैला किछि कहिबोनी अरे कोन कहबी आपण जतेले निज झियाटा को सिखेई मो डांट को पाखुर सबु संपत्ति निज झियो नारे विल करई नेले सेते बेले मु तुमको असम्मान करी तो आ कोन करबी देखो मर्ज तमे जहार विश्वास करछो जहा अनुमान करछो से कथाटा ठीक से नुह मु ए कथाटा आगुर विरोध करूथिली हेले महेश बाबू ए कथाटा मानिलेनी से जदि किछि कर देले हमर दोष कोन हमर आउ बला साहब वो भूल करछि ठीक करछि से कथा मर जाओ मु बुझाउ जाऊ आपण माने भीतर बुझांदो प्लीज मर्ज तमे एठी असम्मान कोले एटा ठीक केलानी चाह भी एले से तमो बापा बयसर बाप माने तमो ससुर छोरा निज बापटा को जोटी सम्मान दବାକୁ इच्छा होनी सेठी ससुर को सम्मान देबी केमी दिबे अबे केमी दिबे तमे एठी जो भली भाबे व्यवहार करछो एमिति कथा बार्ता व्यवहार मु तमठो आदौ आशा करनथली जदि निजर सम्मान बचाया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ भले भले रे घर छाड़ी चली जा भूल रे जदि मो हाथटा तम ऊपर उठ जाए कष्ट हबो चली जा एठू प्लीज आपण माने भीतर बुझांदो किंतु प्लीज आपण माने भीतर बुझांदो आसो पल्लवी आसो मुझे से भीतर को पठाई देछि मर्ज ए घर भीतर केवल तू आ मु कह मर्ज तू कौन चाहो मो हक मु चाहूची मो
ଅଧିକାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ତ ଅଧିକାର ତୁ ହରେଇ ସାରିଛୁ। ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ଜୋର କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ତମ ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେବି। ହାଲୋ ମୋ ଇଚ୍ଛାମତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛାମତି, ମୋ ଡାଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତମ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ୱିଲ୍ କରେଇ ଦଉଥିଲେ, ତମେ ଇଚ୍ଛା କରି ମନା କଲନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଡାଡ୍କୁ ବହୁତ ମନା କଲି, ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଡାଡ୍ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ରାଜି କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଲୋଭରେ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ଲୋଭ। ନାଇଁ ବର୍ଷ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ମୋର କାଲି ବି ନଥିଲା କି ଆଜି ବି ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ? ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର। ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନାରୀକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କରିଥାଏ। ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଆଉ କୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର? ସତ କହୁଛ ମୋ ନା? ତାମାନେ ଡାଡ୍ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ତମ ନାଁରୁ ମୋ ନାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ୍ ଯିବ। ଆସ ମୋ ନା, ଆସ। ଇମ୍ପସିବଲ୍। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ଏ ଘରର ନିବନ୍ଧ ସେ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଡାଡ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ନ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଯିବ। ମୋ ନା ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଆସ ମୋ ନା, ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଆସ। ତମେ ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯିବ। ଆସ ମୋ ନା, ଆସ। ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି, ଶ୍ୱଶୁରର କଥା ବେଦର ଗାର। ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନା, ତମକୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ବହୁତ କର ତ, ମୁଁ କାହାରି କଥା ରଖିପାରିବିନି, କାହାରି କଥା ରଖିପାରିବିନି ମୁଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଡାଡ୍ଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ତମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? ତାହେଲେ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ମୋ ନା? ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ ମୋ ନା? ଆସ ମୋ ନା, ଆସ। ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲି, ମୋ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚାଲିଗଲି ଡାଡିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି? ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ତମ କଥାରୁ ମତେ କ'ଣ ଭାବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଡାଡ୍ଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛ? ଡାଡ୍ଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନ ନେଲେ ତମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତମ କଥାକୁ ମାନି ନେଲେ ଡାଡ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁଠୁ ବେଟର ହବ ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେବି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ହଠାତ୍ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଚକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି। ତମେ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆସ ବୋହୂ, ଆସ। ମହେଶ ମହାପାତ୍ର, ମୋଠୁ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ମହେଶ ମହାପାତ୍ର। ତାମାନେ ତୁ କ'ଣ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଯାହା ବି ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଘର ମୋର, ଏ ମାଟି ବି ମୋର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ଆରେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ତୋ ବେଳଟା ମଣିଷ ହାତରେ ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ଦେଇଦେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମାନୁଛି ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର, ଏ ମାଟି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଘର କୋଠା ବାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ପୁଅ, ଆଉ ଘରର ପୁଅକୁ ବେଘର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ମତେ ମାରିଦେବୁ, ତୋ ଡାଡ୍କୁ ମାରିଦେବୁ? ଆରେ ମାର। ଭଲରେ କହୁଛି ବୋହୂକୁ ମୋ ସହିତ ପଠେଇ ଦିଅ।
ତା ନହେଲେ ଯୋଉ ନିଆଁ ତମେ ମୋ ମନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ରକ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ ମହେଶ ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଏବେ ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଯୋଉ ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି। ସୁଟ୍ କରିଦେବି ମର୍ଜ, ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ମାକ୍ସଟାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି ନା, ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ଚାଲିଯାଅ ରିଭଲଭର ମତେ ଦେଇଦେ ମର୍ଜ। ସୁଟ୍ କରିଦେବି, ସୁଟ୍। ଆରେ ମର୍ଜ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତତେ ମୁଁ ଏଇ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖେଇକି ବାଟ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ପିଠିକି ଗୁଳି କଲୁ। ଆରେ ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଳିଟା ମୋ ଛାତିକି କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ମୋ ପୁଅ, ମୋ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସେଦିନ ଆପଣ ଠିକ କହିଥିଲେ ତାର ଜାଲି ଭିତରେ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳାଯାଏ, ହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହି ସେ ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ପାଳିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁଅ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ସେଇ ପଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି। ଆରେ ମା, ଗୋଟେ ପଶୁ ଠାରୁ ତୁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ରେ ମା? ମର୍ଜ, ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଥିଲୁ? ତମେ ଶେଷରେ ନିଜ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲ। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି। ତମେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବ ମୋ ଡାଡ୍ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରେ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ତମକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ନା, ମାରିଦେବି, ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମର୍ଜ। ମାରିଦେବି। କଥା ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆଗରେ ନ କହିବ ତମ ପେଟର ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ। ତମେ ମତେ ମାରିପାରିଲ, ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିପାରିଲ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିନି, ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁକୁ ମାରିଛି ମୁଁ, ଅମଣିଷ ପଶୁକୁ ମାରିଛି ମୁଁ। ଆରେ ମା, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ତୋ ଭଳି ଝିଅଟେ ମୁଁ ପାଇଛି? ହେଲେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ମୁଁ ପାପ କରିଥିଲି ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଛି? ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ତତେ ଦେଇ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ରେ ମା, ମୁଁ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ଗୋଟିଏ ଠକ, ତମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ডাক্তারখানা পড়ে আসলু ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ବାପା ଏକୁଟିଆ ମେଡିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ବାସୁ, ଟଙ୍କା ଚୋକଡ଼ା ହେଲା? ନାଇଁ ମା, କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ତୋ ବାପା ଗୋଡ଼ ଆଉ ଭଲ ହେବେନି। ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଛାତିର କଲିଜା ଦେଇ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି। ବାସୁ
ବାପାଙ୍କ ହାର୍ଟଟା ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଯଦି ହାର୍ଟ ଦେଇ ସେ ଦାନ କରେ ତାହେଲେ ବାପା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ହେଲେ ହେଲେ ସେ ହାର୍ଟର ଦାମଟା ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ। ହେଲେ ବାସୁ ସେଇ ହାଟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ରେ? ମିଳିବ, ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜ ଝିଅର ବୋଝ ବୋହି ନ ପାରି ହାର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛି। ହେଲେ ହେଲେ ସେ ହାର୍ଟର ଦାମ 5 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ତୁ ଯା ମା, ତୁ ଯା, ତୁ ବାପା ମାକୁ ଯା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ତୋ ମା ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି? କାହିଁକି ନା ତୋ ମା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ନାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିনী। ନାଇଁ, ୟା ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ଆୟୁଷ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସରିଯିବ। ଆଜିକୁ ପୁରୁଷ ପାପ କଲେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାପ କଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ସେଇ ପାପ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ସେଠିକି କେବେ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ପଲ୍ଲବୀ, ତୁ ମୋଟା କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି ଲୋ ପଲ୍ଲବୀ। କାହିଁକି ଯିବୁ? ହଁ, ସେ ତୋର କଣ ହେବେ? ତୁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଲୋ ପଲ୍ଲବୀ। ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ରାଜରାଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନୁ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋତେ ସଉତୁଣୀ ସଜେଇ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସି। ଆଜି ସେଇ ସଉତୁଣୀ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ମେଡିକାଲ କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଭିତରେ ତୋ ପୁଅ କିମ୍ବା ତୁ 3 ଜଣ ଯଦି ସେଠି ପହଞ୍ଚ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେବାକୁ ବରଂ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖି ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଆଜି ଏଇ ଘର ଦୁଆରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର ଡେଇଁ ଟାଣି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେ ଗାର ଡେଇଁ କେବେ ବି ଯେମିତି ତୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। ତମରି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଟାଣି ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର। କେବେ ବି ମେଡିକାଲ ନ ଯାଉ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାସୁ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି, ଯିବି ବାସୁ, ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। जो कथाटा 25 साल भितर लिपि पार्लानी से कथाटा कौन आज लिपि पाबे? से कथाटा कौन आज लिपिब? ଭାଇ, ସେ କ'ଣ କହିଗଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ରେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରକୁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ହଁ, ତୋ ବାପା। हे अल्लाह, मो कान आज कौन शुणी चिपे आउ 5 लक्ष टंका हेले पराशर बाबू जीवनटा बंची हेले मु कौन करी? तू तो मो हाथर हथियार छड़े नहीं मते इंसान बने देछु, नहीं तो गोटाए देटा मनीष काटी देइतिले 5 लक्ष टंका जुगाड़ हो जाइथांता। ନାଇଁ ମାମୁଁ, ନାଇଁ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିବି। ତମେ କାହିଁକି ମାରିବ? ତମେ କାହିଁକି ମାରିବ? नहीं रे बसु नहीं, मु दिने अपना इच्छा रे ता घर उजाड़ी देती तते अनुभव कर देथिली। मु एबे अपना इच्छा रे घरटा को बसाई दे हेले मु कोन करे? तू तो मा हाथटा को बांधी जाइछु आ मते टंका मांगले मु कोटो टंका देबे तते कोटो टंका देबे? ମୁଁ ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। तम कथारे मुराजी हेले कामटा मते कौन कहि दियो? कामटा कौन? ତମକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ, ମୋ ମାମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଣିଷ ମାରିପାରିବେନି। ନାଇଁ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କହୁଛ ମୁଁ ଅଭି ବାପସ ଚାଲି ଯିବି? ଫେରି ଯାଉ ତମେ। ମୋ ଭାଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ମଣିଷ ମାରିବେନି। ଫେରି ଯାଉ ତମେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଯଦି ଫେରି ଯାଏ ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। अपना रास्ता देख चल। आजिकाली जदि तो तेजुरे एते टंका अछि ताले दूसरा लोक देख ए रमजान मासरे पठान किछि भूल करि परिबनी किछि भी भूल करि तमे जदि किछि भूल न करिवो ताले तम बेहलाई सबुदिन पर आखी बुझी दबो। तो बेहन हातरु सबुदिन पर शंका भांगी जिवो ताका मथारु सिंदूर पुछि जिवो और सबुदिन पर से विधवा होई जिवो। ए रमजान मासरे गोटाए मनीष न मो हजार मनीष मारी हजार नहीं भाई ठीक नहीं। अछि बेन भाई मो पुण्य मनीष होई जिबी नहीं भाई मो रमजान मासरे मनीष मारी नहीं भाई मनीष मारी ନାଇଁ ବାବୁ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ମାରିବି ତମେ କାହିଁକି ମାରିବ ତମେ କାହିଁକି ମାରିବ ଭୁଲ କରନି ଭାଇ ଭାଇ। ମୋର ବିପଦ ପଡିଛି ମୋ ଭାଇ ତ ବୁଝିବ ମୁଁ ବୁଝିବି ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। अरे मो इंसानियत कहती तो महा मुथारो सिंदूर कहूची ए रमजान मासरे मो बेन पाई दरकार हेले मो हजार मनीष मारी ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ दियो बता दियो अभी जाई मुके दे देवी बता दियो 50% एडवांस ताऊ ठिकाना अछि सेही ठिकाना से लोक तुमको मिल जिवो। काम सरी गला परे आउ सो पैसा दे आछि। हे अल्लाह मु कुआड़े जाऊची कहण करूची मु छाड़ी तू मुझे माफ करी दे अल्लाह तू मुझे माफ करी ଏ ସର୍ଟଟା କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଝ। ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଡାହାଣକୁ ମାରି ଦେଇଛି? ଟଣା ଅଟରା ଭିତରେ ରିଭଲଭର ଟ୍ରିଗରଟା ଚିପି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଡାଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ସହରରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ये मोर जमा पात्र होची गोटे खिलाल पानी बोई जिया परे बंध बांधी आउ किछि लाभ ना। एति बेले लाइटटा चली जिबार थिला ठीक अछि अंधारे जीवन को खोजिया बा क्या शांति रे सोई जीवा भला। सोई जा बेटा सोई जा बेटा सोई जा ईश्वर बड़ लोग। मुसलमान औरत ना कबाट खोली मते घर भीतर को पुरे देछि अंधार भीतरे मु मनीष मारिबी ए रमजान मासरा चांद देखिबा पूर्वरु मु अपना लागी नरक रे जगह पका करी लेबी हे अल्लाह तू मुझे माफ करी दे अल्लाह तू मुझे माफ करी दे।
अबे किए थे ମୁଁ ତୋତେ ହଲାଲ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହଲାଲ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତତେ ସାରା ହଲାଲ କରିବି ହଲାଲ अबे किए थे 5 लाख टका दे ଆରେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଔରତ ଦେଇଛି अरे मु तो कोई मुसलमान औरत को चिन्हनी ଆରେ ମୋର ସେଥିରୁ ସାରା କଲା ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତତେ ହଲାଲ କରିବି ହଲାଲ किछि बुझिबुन टंका नहीं छु हलाल करिबु ହଁ किछि बुझिबुन देख देख भाई देख मैं अभी टेंशन में हूँ मेरे को और टेंशन मत दे तू जा 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 ना सुन मोर गोटे फंडा अछि तते भिडी आनी बहे सेकीबी तो गोड़ा हाथ भांगी गुंड कर देबी हैला ଆରେ ଶଳାଟା ଆରେ ଯା। ତ ପାଇବୁ রমজান মাসরে ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ମାରିଛି আপনার লাগি নরেকের জায়গাটাକୁ पका କରି ନେଇଛି हे अल्लाह तू मुझे बाप के लिए दिया ମୋ बहन भाई ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ମାରିଛି ତମେ ମୋ କଥା ରଖିପାରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ए रात तो धन्यवाद तो बखरे मैं मेहनत मजूर दरकार मजूर दे ते ଏଇ ନିଅ ତମ ମଜୁରୀ ତମେ ମୋ ମନାର ଘରେ ଏ ମା ଦୌଡ଼ିଆ ମା ଦେଖ ଆଫାସଲି ମୋ ମନାର ବରକୁ ମାରି ଯାଇଛି কোন কলো আবাসলি কোন কলো তুমি মতে সদবা করিবাকু যাই শেষরে শেষরে মো ঝিওকু তুমি বিধবা করি দেল नहीं भाई नहीं ଆଫାସଲି ମୋ ମନାର ବରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ୟାରି ପରିଚୟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖିବେ ଡାକି কোন কলু তু কোন কলু শেষরে নিজ স্বামীকে নিজ হাতরে মারি দেলু ନାଇଲୋ ମା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରିନି ମୁଁ ମୋ କଳଙ୍କକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରି ଦେଇଛି ଚୁପ୍ କର ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସଫେଇ ଦଉଛୁ ମନେ ରଖ ମନା ତୋତେ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ଆପାସଲି ତମ ଦି ଜଣକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କୋର୍ଟର କାଠ ଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ନାଇଁ ମା ତୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା କଥା ମୋତେ କହ ଏଇଠି ମଜୁକାକୁ ମଶାଣି ଛାଡ଼ି ଦେ ସେ ତାପରେ ୟା କଥା ବିଚାର କରିବି माफ कर दे କଣ କଲ ଏଇଟା ତ ଆପାସଲି ଜମାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରମଜାନ ମାସରେ ତମେ ମଣିଷ ମାରିଲ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲ
କୋଉ ହାଟରୁ ସିନ୍ଦୁର କିଣିଲ ଆଉମା ସଲ୍ଲି? ସିନ୍ଦୁର ହାଟକୁ ଆସି ବାଟ ବୁଲି ଗଲି ରବେ। तू मुझे माफ कर दे बे, तू मुझे माफ कर दे। अजिजु केबे भी मो सामना को आसीबा को आउ भूल बसे के जो दिन मो सामना को आसीबा को चेष्टा करिवो ना सत कहू जाबा चली सेई दिन तो मैं मो मोल्ला मुह देखिबो। नहीं वो जदि तो आगु को आसिले तू मरी जीवु ताले मु तते केबे मुह देखेइबिनी बे, केबे भी मुह देखेइबिनी। ले गोटे कथा कही कहली बे, अल्लाह करू मु को रास्ता कड़े पड़ी मरी जाए। मु बोला बेले चिंती तो सहित मोर भेट कथा कहूची बे जदि मु मला बेले मो सहित तोर देखा हो जाए ताले गोटे थर तो भाईर मला मोटा को चाहिबु बे। आखि के पछे सरी गला ओठकु पचरे अफेरा बाटरे करि देठिया पचरुचिया मते दुनिया कहाँ की उतर देवी निज स्वामी को मारी दे पारिबो ता निज हातरे से निजे विधवा होई पारिबो ताहले तो काहा को मारिछु? वो स्वामी को मारी निलो मा काहे का पूरा हमर सब पशु को मारी देछि जे छबि रो इज्जत नहीं ओ भाई ना को हातरे धरई देला ताको मारी देछिला मा वो ताको मारी देला। ଦେବତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବନି। କ୍ଷତି ତ କିଛି ହବନି, ତଥାପି ସେ ଲୋକର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିଲା ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହାର୍ଟ ରିମୁଭ୍ ପରେ ବି ମୁଁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛି। ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କେହି ଆସିପାରିଲେନି ଭାବୁଛି ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବି। ଡକ୍ଟର ନେଇ ଆସିଛି ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଓ ବାପାକୁ ଅପରେସନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ରେ ବାସୁ। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି? कौन पाई आवश्यक पड़ोनी? आम केबे भी एठी जोर जबरदस्त करूँ केबे भी देखा करने केबे दस्ती रहीनु आम माँ पुओ एठी पलि जाइछु एबे केबे मेडिकल परिसर भितर काहाकू हैरान करूँ हेले आज शेष थर पाई कहूँ डॉक्टर थरुटी आमको ताकू देखा दिंतु दिंतु डॉक्टर थरुटी से देवता को हमको देखा दिंतु कहतु डॉक्टर से देवता को ना थरुटी कही दियो प्लीज डॉक्टर देवता नाटा कौन आपण मैंने जाने अचत मुझे डेड बॉडी को ये पठे दूसरी ताकू देखिले आपण मैंने ठीक जानी पारे। नाटा कहतु जो देवता मो जीवन बचाई देते परिचय न जान मत भारी कष्ट हम डॉक्टर कहतु डॉक्टर कहतु ठीक अछि ताको नाटा हमु टिके कहि दियंतु। हां ठीक अछि से नाटा टिके कहि दियंतु। ठीक अछि मुझे डेड बॉडी को
ଏଇଠିକି ପଠେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। हे देवता कोण पाई बोलू शोच कोण ए मुह को देखीदे पाप लगी देखाओ देखाओ देवता से मुह थरे देखा। चिट्ठी ए दुनिया तो छड़ा मोर केही निजर नथिले तू मो मुह देखिया को मना कला पर मते आ किछि रास्ता देखा गलानी बहन मु एही रास्ता बाछि लेली। मु तो जीवन रे इते नुकसान करिछि मु मला परे भी तो आखिर टोपाई भी लुआ गड़िब नाही। सब नुकसान को भरणा करबा को हेले मते 7 थर जन्म नबा को पड़िबो। फिर भी मनीष मराटा ता छाती रे कलिजा दे किछिटा करज असूल करबा के चेष्टा करिछि। पराशर बाबू तमे जीवन सारा मते घृणा नजर रे देखिला हेले झरा सहित मोर किछि भी खराब रिश्ता नथिला। से तमरी स्त्री आ बासु तमरी पुओ तमे तांको मानि दबो। पराशर बाबू तमे तांको मानि दबो। मरिबा आगरु एटा मोर शेष इच्छा थिला। पराशर बाबू छोट नजर रे देखिले मु मुसलमान तमे हिंदू हेले नजर बड़ करी देखिले आमे समस्त मनीष। मु किछि तुमको कहबनी पराशर बाबू मो छाती रो कलिजा हर घड़ी तुमको कहबो मु तोर कौन हेबी झरी गला लोहा आखि को पतारे झरी गला हसा ओठ को पतारे अखेरा बातरे करी दे दिया पचरु जियाजी मते दुनिया काहकुम की उतारा देवी मुतोर आगे मुतोर आगे मुतोर आज नुहे आउ दिने तू कहले मु कहबी